శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
ఆపద మొక్కలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయమునందు కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకండి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిథయే నిథయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం
చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవత్ భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామివారిని మనసారా ప్రార్థించండి. చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓ వెంకటేశాయ. శ్రీభూ నీళா சமேத ஸ்ரீ சீனிவாச பரபிரம்மனே நமக. தாயே தந்தை என்றும் தாரமே கிளை மக்கள் என்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன் நுன்னை காண்பதோர் ஆசையினால் வேயை பூம்புழுள் சூழ் விரையார் திரு வெங்கடவா நாயேன் வந்தடைந்தேன் நல்கி ஆளன்னை கொண்டருளே. திருமங்கையாழ்வார் கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானை சரணமடைந்த பாசுரம். தனக்கு தாயாகவும் தந்தையாகவும் சுற்றமாகவும் எம்பெருமானே விளங்குவதாக பாசுரம் விட்டிருக்கிறார் ஆழ்வார். அந்த திருவேங்கடமுடையானின் உற்சவ மூர்த்தியான மலையப்ப சுவாமிக்கும் உபயநாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி தாயார்களுக்கும் நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து திவ்ய தம்பதிகளின் திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ணசுவாமி. பக்தர்களே, திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தின் ஆரம்பத்தில் முதலில் சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இன்றைய திருக்கல்யாணத்தை பதிவு செய்த பக்தர்கள் அனைவரும் சுவாமி சொற்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். இனி இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ வைகானச ஆகமப்படி கலச பூஜை, விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், பின்பு புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம், இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இப்போது நடைபெற உள்ளது. விஸ்வக்சேனர் எம்பெருமானின் நித்திய சூரிகளில் முதன்மையானவர், சேனாநாயகர். அவருக்கு முதலில்
பூஜைகள் நடந்த பின்னரே எந்த மங்கள காரியங்களும் ஆரம்பமாக வேண்டும் என்பது ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம். அதன்படியே இதோ எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்திலும் முதலில் கலச பூஜையும் அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் விஸ்வக்சேன ஆராதனமும் நடைபெற உள்ளது. அந்த மந்திர ஒலிகளை இப்போது நாம் கேட்க இருக்கிறோம். மந்திர ஒலிகளை கேட்டுக்கொண்டே எம்பெருமானின் திவ்ய நிகழ்வுகளை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நாம் தரிசித்து மகிழ்வோம். அடுத்து புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம். கங்கேஷ யமுனேஷ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிம் குரும் என்பதற்கேற்ப அது அந்த கும்ப ஜலத்தில் சப்த நதிகளும் ஆவாகனமாகி இருப்பதாக ஐதீகம். वैवाहिक महोत्सवा किंजकर्मणि स्तंडिलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थम विश्वक्सेन आराधना किंजकर्मणि द्रंगंगरकाराधनं करिष्ये. ओम धारासुप्तशुरमानशे सुधरत्रिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादकिष्ये कृणोमि तत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोत विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्त भरतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वं वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदवासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं संकटकृतसमन्वितं जयापतिं सर्गकेतं सपस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्मं हितो न शम्भो वैराजन्ते धतनधत्तां प्रेष्यामदेशो विपधानामनादर्यामि सस्तान्दरितान् दधात् पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे टिकामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रपत्यै नमः जयाय नमः सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पश्चिम विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भृणज्ञातः सपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोवा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरं तद्विप्राजो विपण्यमो जाग्रभागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तरस्य द्रविणोदा सनदस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे विषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घवायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भक्कुर्मेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्मेद यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवा किंजकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति. हृद्यास्म हव्येर्दमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो
नमोऽस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवी मित्रसमीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तकर्मर्ध्यतां कर्मर्ध्यतां कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्थानपूर्जे तथातर महेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्गदेहनः उचतीरव मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्वथ आपो जनयथा जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोदासपुनातमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनमोधय पुनन्त विश्व आयमः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवतीत्यते अग्ने कृत्वा कृतोकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पठते देव्यागादे यस्ते वक्मीस्तनवो वीतपृष्ठाः तजामतं तस्समार्त्येष वजगस्यामपतयोरगीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनाते द्वादः प्राणीनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावनी जिग्निये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरथ्येति ऋषिभिः सम्भृतकुं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुतिरं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतकुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि पयस्वनीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तनः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीते सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातमा जातवेदा मूर्चयन्त्यापुनात् तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नैमे स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातभेषणं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यांति देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्ति मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यांति गृहापशमो मार्जयन्तां मदीत्यांति स्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायान्ति ऋग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रतजानि कस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नो जुषश्वशन्न येधित्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सदा ते सक्षेमहिरन्वया गातुरत्या आवह क्षेमपदयो ये वरन्नो युभुजं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेवयेथिनः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनःपादर्घ्याजमणीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यदा सकं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ஆராதனமும் புண்ணியாக வாசன கைங்கரியமும் இனிதே முடிந்து இனி அடுத்து அஷ்டத்திக்கு பாலகர்களையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பணம் என்கிற கைங்கரியத்தை இப்போது அர்ச்சக சுவாமி செய்யவிருக்கிறார். வேங்கடமும் விண்ணகரும் வெக்காவும் அக்காத பூங்கிடங்கில் நேல்கோவல் வெண்ணகரும் நான்கிடத்தும் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் நடந்தானே என்றால் கெடுமாம் இடர். இது பொய்கையாழ்வாரின் பாசுரம். திருக்கோவலூர் திவ்ய தேசத்தில் எழுந்தருளிருக்கும் எம்பெருமானான தேகலீசர் என்னும் திருவிக்கிரமனை போற்றி பாடிய பாசுரம். முதலாழ்வார்களான பொய்கையாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பேயாழ்வார் இவர்கள் மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் அறியாமல் திவ்ய தேசங்களுக்கு சென்று அங்கு எழுந்தருளியிருக்கும் எம்பெருமான்களை சேவித்துக் கொண்டு வந்தார்களாம். இந்த 3 பேரையும் ஒரே இடத்தில் சேர்த்து இவர்கள் மூலமாக மக்களை உய்விக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானின் திருவுள்ளம். அதற்கேற்ப அவர் இவர்களை சந்திக்க வைத்த இடமே திருக்கோவலூர் என்னும் வாமன திருவிக்கிரம அவதாரஸ்தலம். பொய்கையாழ்வார் ஒரு வைஷ்ணவரின் அகத்தின் இடைகழியில் இருக்கையில் அங்கு பூதத்தாழ்வார் வந்தாராம். அவர்
தங்க இடம் இருக்குமா என்று கேட்கும்போது பொய்கையாழ்வார் இங்கு ஒருவர் படுக்கலாம் இருவர் அமரலாம் என்று பதிலளித்தாராம். அதே நேரத்தில் பேயாழ்வாரும் வந்து சேர்ந்தார். அவரும் தங்க இடம் கேட்க பொய்கையாழ்வார் ஒருவர் படுக்கலாம் இருவர் அமரலாம் மூவர் நிற்கலாம் என்று விண்ணப்பிக்க மூவரும் அருகருகே நின்று கொண்டு பகவத் குணங்களை பேசிக் கொண்டிருந்தாராம். எம்பெருமானான உலகளந்த பிரான் தன் பக்தர்களின் உரையாடலை கேட்க விரும்பி வெளியே பெருமழையை பெய்வித்து தான் பெரிய வடிவத்தோடு அவர்கள் பக்கத்தில் நிற்க இதுவரை இல்லாத நெருக்கம் இப்போது ஏன் ஏற்பட்டது என்று சந்தேகித்த பொய்கையாழ்வார் வையம் தகழியா வார்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் விளக்காக செய்ய சுடர் ஆழியான் அடிக்கே சூட்டினேன் சொல்மாலை என்றாராம். वैमाहिक महोत्सवाक्यक्रमणि प्रतिरमन्धन देवताराधनं करिष्ये ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडान्नपथा विराजन्ने तम्मयदोषागिस्याननाग्नविपनानि वदन्ते ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्राधिष्ठानदेवताभ्यो नमः शेषाय नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमेदामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनेतर नर्मणाः स्वस्ति भूषा असूरोधराधन स्वस्तित्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसोरग्निः स्वस्तये देवा मन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं भासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृहि स्वस्ति मन्धा मनोजरेम सूर्याचन्द्रमसा विवा पुनर्दधताग्नादाजानता सङ्गामेमहि स्वस्त्यजानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासगं समत्सु बृहत्यशो नावामिमारोहेम अम्भोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा जतार्क्ष्यम् प्रियादवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्नो अस्ते शुभागं शुभाम्. இனி நாமும் நம்முடைய வர்ணனைக்கு வரலாம். பொய்கையாழ்வாரை தொடர்ந்து பூதத்தாழ்வார் அன்பே தகழியா ஆர்வமே நெய்யாக இன்புருகு சிந்தை இடு திரியா நண்புரகி ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றினேன் நாரணர்க்கு ஞானத் தமிழ் புரிந்த நான் என்று ஞான விளக்கேற்ற இந்த இரண்டு ஒளிகளில் தங்களிடையே நின்றிருந்த பகவானைக் கண்ட பேயாழ்வார் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன் செருக்கிளரும் பொன்னாழி கண்டேன் புரிசங்கம் கை கண்டேன் என் நாழிவண்ணன் பால் இன்று என்று பேரானந்தத்துடன் பாசரமிட்டாராம். பக்தர்களே, இது போல 4000 திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு அங்கே அங்குரார்ப்பணம் நடைபெற்றது. நமது திருவேங்கடமுடியானின் திருக்கல்யாணத்திலும் அங்குரார்ப்பணமும் ரட்சை பூஜையும் முடிந்து இனி அடுத்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்துக்கு இப்போது வந்திருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாம் நமது வர்ணனையை தொடரலாம். எப்போதும் எம்பெருமானோடையே இருக்கிற பேறு பெற்றவர் யார்? ஆதிசேஷன். நித்யசூரி. சென்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காதனமாம் என்று ஆழ்வாரின் வாக்குப்படி ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்து கொண்டே இருப்பாராம் ஆதிசேஷன். இப்படி எம்பெருமானை நாம் தான் காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம், மழையாலும் வெயிலாலும் பாதிக்கப்படாமல் குடையாய் விரிந்து காக்கிறோம் என்று ஒரு சமயம் கர்வம் ஏற்பட்டதாம் ஆதிசேஷனுக்கு. கூடவே இந்த எண்ணம் தனக்கு வருவது தவறு என்றும் அவருக்கு தோன்றியதாம். ஆதலால் கொஞ்சம் வெட்கமும் வந்ததாம். தனக்கு எல்லாமே திருமால்தான் என்று தாண்டிருக்கும் போது நமக்கு ஏன் இப்படிப்பட்ட சிந்தனை வந்தது, இதற்கு ஏதாவது பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பெருமானிடம் வேண்டிக் கொண்டாராம். தவம் செய்து பிராயச்சித்தம் செய்து கொள்ளலாம் என்று பெருமாள் சொல்ல உடனே ஆதிசேஷன் தனது 1000 தலைகளால் குடைந்து அதை 5 தலைகளாக ஆக்கிக் கொண்டு பருத்த உடலை மெல்லியதாகவும் ஆக்கி நீளத்தையும் சுருக்கிக் கொண்டு பூமியை குடந்து போனாராம். இப்படி தேடி முடிவில் திருமையம் என்கிற இடத்துக்கு வந்தாராம். அங்கே அவர் அப்படி மேலே வரும்போது அந்த பள்ளத்தில் ஒரு நதி உருவானதாம். அதற்கு பெயர் சர்ப்ப நதி. அதாவது
பாம்பாறு என்று கூட சொல்வார்கள். அந்த சேத்திரமே சத்திய சேத்திரம், அந்த மலையே சத்தியகிரி, அதுக்கு அருகில் உள்ள புஷ்கரணியே சத்திய புஷ்கரணி. இந்த சத்திய புஷ்கரணியில் தினமும் நீராடி எம்பெருமானை குறித்து கடுத்தவம் ஏற்றினாராம் ஆதிசேஷன். அவருடைய தவத்துக்கு மெச்சிய எம்பெருமான் அவர் முன்னே தோன்ற ஆதிசேஷனுக்கு ஞானத்தை அருள அவரது அகன்றை அவர் விட்டு அகலியதாம். அத்துடனே எம்பெருமானுக்கு ஆசனமாகி தனது 5 தலைகளையும் புஷ்பங்களாக ஆக்கி எம்பெருமானை பூஜித்தாராம். தனது மூச்சுக்காற்றாலேயே தூபமிட்டாராம். தன் தலையில் இருந்த மாணிக்க கற்களாலேயே தீபாராதனை செய்தாராம். தனது தலைப்படங்களாலே குடைபிடித்தாராம். இந்த பூஜையை கண்ட மகிழ்ந்த பகவான் அவருக்குள் இனி எந்த தீய எண்ணங்களும் வராது என்று வரம் தந்தாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த ஆதிசேஷனின் மேல் எப்போதும் பார்க்கடலில் எம்பெருமான் சயன கோலத்தில் எழுந்தருளார் அல்லவா? அந்த ஆதிசேஷன் இந்த திருக்கல்யாண சமயத்திலும் இந்த ரட்சையிலும் ஆவாகனமாகி எம்பெருமானின் திவ்ய சௌந்தரியத்திற்கு எந்த தீக்கண்களும் திருஷ்டியும் படாதபடி காக்கிறாராம். ஆகவேதான் இப்போது அந்த ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணின அந்த மந்திரித்த ரட்சையை இதோ எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, ஆதிசேஷனை போன்ற கைங்கரியங்கள் நம்மால் செய்ய முடியவில்லையானாலும் நம்மால் முடிந்தது என்ன? இருகரம் கூப்பி எம்பெருமானை சேவித்து எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களை பாடுவதுதானே. இனி அடுத்து எம்பெருமானுக்கு ரட்சையை சமர்ப்பித்த பின் தேவிமார்களிடம் வருகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. எம்பெருமானுக்கு நாம் செய்கின்ற எல்லா உபசாரங்களையும் அவரது தேவிமார்களுக்கும் செய்ய வேண்டும் அல்லவா? எம்பெருமானை திருமார்பன் ஸ்ரீதரன் என்று ஏன் குறிப்பிடுகிறார்கள் தெரியுமா? அந்த ஸ்ரீதேவி தாயாரை குறித்துதான். அகலகில்லே நிறையும் என்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா என்று நம்மாழ்வாரும் பெரிய பிராட்டியும் எம்பெருமானும் இணை பிரியாது இருப்பவர்கள் என்ற கருத்தை பேசியிருக்கிறார் அல்லவா? அந்த செல்வத்தின் அரசியான அந்த பெரிய பிராட்டி என்கிற ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு இதோ அர்க்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அருகில் இருப்பவள் யார்? பொறுமையின் பூஷணமான பூமி பிராட்டி. பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளையான ஆண்டாளாக அவதாரமாகி எம்பெருமானை தன்னுடைய பூமாலையாலும் பாமாலையாலும் கவர்ந்தவள். இதோ இப்போது முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த ரட்சையை இதோ சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் ஸ்ரீதேவி தாயாரை இருகை கூப்பி சேவிப்போம். ஈசானாம் ஜகதோஸ்ய வெங்கடபதேர் விஷ்ணூர் பராம் பிரேயசீம் தத்பக்ஷஸ்தல நித்யவாச ரசிகாம் தக்ஷாந்தி சம்வர்தினிம் பத்மாலங்கரத பாணிபல்லவ யுகாம் பத்மாசனஸ்தாம் ஸ்ரீயம் வாத்சல்யாதி குணோஜ்வலாம் பகவதீம் வந்தே ஜெகன்மாதரம் என்று ஸ்ரீதேவி தாயாரை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். இதோ அடுத்து அருகில் உள்ள வசுதை என வழங்கப்படும் பூமி பிராட்டிக்கு. இந்த பூமி பிராட்டியை காப்பதற்காகத்தானே அன்று வராக அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யாக்ஷனிடம் இருந்து காப்பாற்றினார் எம்பெருமான். அந்த பூமி பிராட்டிக்கும் இதோ அர்க்யம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்துவிட்டு அந்த மந்திரித்த ரட்சையை எம்பெருமானின் சார்பாக அந்த தாயாரின் திருக்கரத்திலும் இதோ இப்போது சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் ஸ்வேத வராக மகிழ்ச்சியான அந்த பூமாதேவியை இருகரம் கூப்பி சேவிப்போம். பக்தர்களே, தாயார்களுக்கு ரட்சைகளை சமர்ப்பித்து முடித்த பின் இதோ இந்த திருக்கல்யாணத்தை நமக்காக நடத்தி கொடுக்கிற அர்ச்சக சுவாமிக்கும் இந்த கல்யாணத்தில் விக்னங்கள் எதுவும் வராமல் இருக்க அதோ இன்னொரு சுவாமி அந்த மந்திரத்த ரட்சையை அவரது கரத்திலும் இதோ சமர்ப்பிக்கிறார். இதை ஆத்மரட்சை என்பார்கள். இத்துடன் ரக்ஷாபந்தன வைபவம் இனிதே முடிகிறது. எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வர உள்ளோம். பக்தர்களே, அது அக்னி பிரதிஷ்டை, அதைத் தொடர்ந்தாற்போல் ஹோம காரியங்கள். வைகானச ஆகமப்படி இதோ மந்திரங்களை சொல்ல அங்கே பிரகஸ்பதி சுவாமி தயாராகி இருக்கிறார். இதோ அர்ச்சக சுவாமி அவர் சொல்படி அந்த அக்னியில் ஹோமத்தை நடத்த அவர் தயாராகி விட்டார். அந்த மந்திர ஒலிகளை கேட்டு நாமும் புண்ணியம் பெறுவோம்.
ఇంద్రశుద్ధో న ఆగహి శుద్ధ శుద్ధాభిరోధిమిః శుద్ధార్ఘ్యం నిధార్ఘ్య శుద్ధో మమత్తి సౌమ్యః దాశతే శుద్ధో వృత్రాన్ని జిగ్నసే శుద్ధో వాజం శిరాసతే మయ్యాశీరస్తు మయ దేవహూతిః దైవ్యాహోతారావణహంత పూర్వేరిష్టా శ్యామధర్మాసుమీరాః మహ్యం యుదంత మమయాన హవ్యాకోతి సత్యామన సోమే అస్తు येनोमानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजनामे देवी ईश्वरमे रुणकृणोत विश्वे देवास यहमीरयध्वं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिष्यते अग्निमश्वत्थादने हव्यवाहकं शिवे गर्भाञ्जनयन्योमयो भूः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतसृजो वेन आवः समुद्रया उपमा अस्य विष्टासतश्चयो नमसतस्य ववः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरङ्गरमञ्जन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं तिस्रवणं योदरास तस्मै ॐ भूस्वममावाहयामि ॐ भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि मोगं सवृन्दमावाहयामि ॐ भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वनागस्य पृष्ठे यजमानोस्तप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं ओम प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं पृष्ठे यजमानोस्ते सप्तर्हीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओम प्रोक्ष्या पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञयेस्तो वाजभूतेस्तो विष्णोर्मनधाभूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परुषरस पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसविद प्रसवनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः आपो देवीरग्रे भवो अग्रे गुवोऽग्रिमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञपदं धत्त युष्मानेन्द्रो वृणीत पुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्थं पुत्रतूर्ये महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मणवप्रणीष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वनागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया सोमावप्रणीष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणं यज्ञं देवतावर्धयित्वनागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ॐ प्रणया कोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं सातकिन्तरः इदं वदन्ति कृतपुष्टाबुधागुस्सहस्रभोषं यजमाने न्यञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि पुत्रप्रणिधौ अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणवाहयामि अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहत्प्रिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञयुत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतयेष्टनोभामि ब्रह्मणेष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि अग्नयेष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्नयेष्टनोभामि सोमागिरिष्टनोभामि अग्निशोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतयेष्टनोभामि ब्रह्मणेष्टनोभामि इन्द्रागिरिष्टनोभामि वसुभ्योष्टनोभामि मरुद्भ्योष्टनोभामि रुद्रेभ्योष्टनोभामि आवावस्पृश्य श्रीमहाविष्णवेष्टनोभामि बृहत्पयेष्टनोभामि मित्रागिरिष्टनोभामि वरुणागिरिष्टनोभामि आदित्येभ्योष्टनोभामि अस्भ्यां दृष्टनोभामि पूष्णेष्टनोभामि कक्षागिरिष्टनोभामि कक्षदेवतसोमागिरिष्टनोभामि औपासनयज्ञागिरिष्टनोभामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनोभामि सर्वदेवेभ्यो आद्यं तृप्यतिस्रयामि चरं तृप्यतिस्रयामि अग्ने द्योतर्षि समितिषि स्वाहा अमृतमशिवारुणमसि अन्तरितं रक्षोऽन्तरिधा अरातयः प्रतिष्ठकं रक्ष प्रतिष्ठा अरातयः चित्तप्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्प्रतिस्थापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वामिदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्य चरुभिः इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयतं च निगितं च प्रगितं च अर्पतं च njर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य पदार्थश्च इमामे अग्निष्टकाधेनवः सन्तु इन्द्राय नमः नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोतसे नमः अजराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः आदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसुमा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पणमानय अयन्तयित्वा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वदेतवर्तिकिदास्मान् प्रजगा
पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः नमदेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणि औपासनाग्नवाघारान्ते स्वरमन्त्र अक्षरक्रिया दोष प्रागश्चित्तार्थमतो देवादिशत्वैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधानतथेपदं समूढमस्यवागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोमा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिगतो व्रतानि पुष्पते इन्द्रस्य इत्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीम चक्षुरादरग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्स्ताः नमदेन्वमग्स्ताः सरस्वतेन्वमग्स्ताः देवसविदप्रासामीः దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచేరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నన కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు
చూపరే తదితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే వాజసత్యమశీమహే పశూనాం రూపమన్నస్య యశశ్రీ శ్రియతాం మయీ రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. ఓం శ్రోతస్మార్తాదికం కర్మణిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థవిదే విఖనసే నమః. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదం వ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సమర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రభణామణి మండలమండితే ఐరావతమండనీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంది శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధవదే గంధవత్యలకావదే యశోపదేత్యష్టదేమపనే విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిరతివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలకమనిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితరిక్షేరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణపరివృతే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తత్వే పత్మీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపరపద విరాజితే భారతికం పురుషాహారీనావృతభద్రాశ్వయేతకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేశ రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీబాగలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాసేన వర్షసహస్రావధానే ఏకైక తిలామకర్షణక్రమేణ సర్వనాస్య మకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపనవాజపేంజపౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యపదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖడోమణీంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిः దివ్య మహర్షిభిः రిక్తకుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలమాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత వైఘానస భగవత శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణోఖ్యాదివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిరయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుటమణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బారహస్పత్య భారద్వాజత్రకారుషేయ ప్రవరాన్విత
भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्किमण आप्तमान और्ववैदलवञ्जारुहेय प्रवरान्विता भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयारुहेय प्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संवर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां सारङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतयेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु அதற்கு முன்பாக தாயார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களை மங்கள நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனம் போன்ற உபச்சாரங்களை செய்து எம்பெருமானின் திருவடிகளில் வைத்து புஷ்பங்களால் பூஜை செய்வார் அர்ச்சக சுவாமி. நாமும் சில நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். மகாபாரத போர் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. கௌரவர்கள் அனைவரும் கூண்டோடு அழிந்தனர். அஸ்தினாபுரம் நகரை சுற்றி எங்கும் விதவைகளின் ஓலம். இதெல்லாம் கண்ட திரௌபதி பாண்டவர்களின் பத்தினி திக்பிரமை பிடித்தவள் போல அரண்மனையில் அமர்ந்திருக்கிறாளாம். அப்போது ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா அவரது அறைக்குள் நுழைய ஓடோடி வந்து அவரது திருவடியில் விழுந்து கதறுகிறாளாம் திரௌபதி. ஆரம்பத்தில் கண்ணன் ஒன்றும் பேசவில்லை. அவள் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்திக் கொண்டு கண்ணனை நிமிர்ந்து நோக்கினாளாம். நீ பழிக்கு பழிவாங்க நினைத்தாய், வெற்றி பெற்று விட்டாய். ஏன் இந்த கண்ணீர்? உன்னை அவமானம் செய்த துரியோதனன் துச்சோதனன் மடிந்து விட்டார்கள். இப்போது நீ சந்தோஷமாகத்தானே இருக்க வேண்டும் தங்காய் என்று கண்ணன் கேட்க, அதற்கு திரௌபதி, அண்ணா, நான் மனதில் பட்ட காயங்களை ஆற்ற வந்தீர்களா அல்லது அதன் மேல் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு தூவ வந்திருக்கிறீர்களா என்று வேதனையோடு கேட்கிறாள். அதற்கு கண்ணன் பதிலளிக்கிறாராம், இதுவும் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசித்த கீதையைப் போலவே திரௌபதிக்கு உபதேசித்த கீதை. சகோதரி, உண்மை நிலையை உனக்கு உணர்த்த வந்தேன். தொலைநோக்கு பார்வையின்றி நாம் செய்யும் செயல்களின் விளைவு இப்படித்தான் அமையும் என்பதை காட்ட வந்தேன். உன்னுடைய அந்த சமயத்தில், நீ சுயம்வர சமயத்தில் கர்ணனை அவன் பிறப்பு குறித்து நீ அவமானப்படுத்தாமல் இருந்திருந்தால் கர்ணன் கௌரவர்களை விட்டுவிட்டு தனது சகோதரர்களான பாண்டவர்களிடம் வந்தாலும் வந்திருப்பான். அதே போல குந்தி உன்னை பஞ்ச பாண்டவர்களுக்கு மனைவியாக்கும்படி சொல்லும்போது நீ அதை தெய்வ வாக்காக கருதாமல் நீ மறுத்திருந்தால் தர்மர் உனக்கு கணவராக ஆகியிருக்க மாட்டார். ஆகவே தனக்கு உரிமையில்லாத உன்னை சூதாட்டத்தில் பணயமாகவும் வைத்திருக்க மாட்டார். அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்திரபிரஸ்தத்தில் நீ துரியோதனனை பார்வையற்றவனின் மகன், அவனும் குருடன் தான் போலிருக்கிறது என்று சொல்லி சிரிக்காமல் இருந்திருந்தால் கௌரவ சபையில் நீ மானபங்கம் பட்டிருக்க மாட்டாய். ஆகவேதான் நம் வார்த்தைகளே நம்முடைய எதிரிகள் ஆகிறது. ஆகவே வந்த சூழ்நிலைகளுக்கு நம் வார்த்தைகளே பொறுப்பு என்கிறேன் என்று கண்ணன் சொல்ல திரௌபதி
தலை குனிந்து நின்றாளாம். பக்தர்களே, ஆகவேதான் பேசுவதற்கு முன் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் பார்த்து பேச வேண்டும். இல்லை என்றால் அதனுடைய அந்த தீய விளைவுகள் நம்மை மட்டுமல்ல, நம்மை சுற்றியுள்ள அனைவர்களையுமே பாதித்துவிடும். விலங்குகளைப் போல மனிதர்களின் பற்களில் விஷமில்லை, ஆனால் பேசும் வார்த்தைகளில் விஷம் இருக்கிறது. ஆகவேதான் வார்த்தைகளை அளவோடு அளந்து பேச வேண்டும். அந்த பேச்சு யாருடைய மனசையும் புண்படுத்துவது போல இருக்கக்கூடாது. ஆகவேதான் வாழும்போதே நாம் விழிப்புணர்வோடு வாழ வேண்டும். எல்லாம் முடிந்த பின்னர் வருந்தி ஒரு பயனும் இல்லை. லக்ஷ்மிஹி வசதி ஜிஹ்வாக்ரே என்று சொல்வார்கள். அதாவது நமது நாக்கில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி உறைந்திருக்கிறாளாம். இதை நான் தாயாரின் திருக்கல்யாண மகோற்சவத்தின் போது கூட நான் சொன்னது உங்களுக்கு நினைவிருக்கலாம். நமது நாக்கு மென்மையாகவும் அன்பாகவும் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்து இனிமையான வார்த்தைகளை பேசினால் அந்த ஸ்ரீதேவி தாயார் நம்மை விட்டு அகலாமல் இருப்பாளாம். ஆனால் நாக்கிலிருந்து தீய சொற்கள் வந்து விழும்போது அந்த தாயார் விலகுவதோடு தீய சக்திகளும் ஆபத்தும் உருவாகுவாம். ஆகவேதான் குலசேகர ஆழ்வாரும் தனது முகுந்த மாலையில் வாராய் நாக்கே கேசவனை சோஸ்திரம் செய் என்கிறார். அதாவது எம்பெருமானின் திருநாமங்களை சொல்லும் போது எல்லா தீய சக்திகளும் நம்மை விட்டு அகலுமாம், எதுவும் நம்மை அண்ட முடியாதாம். ஆகவேதான் எம்பெருமானின் திருநாமங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பார்கள் பெரியோர்கள். பக்தர்களே, இதோ இந்த திருமங்களை எங்கும் ஒலிக்கிறதே கோவிந்த நாமம். அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு பக்தர்கள் ஓடி வரும்போது அவர்கள் மனதில் ஒரே ஒரு எண்ணம்தான் இருக்கும். அது கோவிந்தனை சேவிக்க வேண்டும். எம்பெருமானின் திருவடிகளை பரிபூரணமாக சரணமடை வேண்டும். புகழொன்றில்லாத அடியேன் உன் அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்று நம்மாழ்வார் பாசுரமிட்டது போல அந்த எம்பெருமானின் திருவடிகளில் நாம் அடைக்கலமாக வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்துடனேதான் உலகத்தின் எத்தனையோ எங்கெங்கோ கோடிகளில் இருந்தெல்லாம் இங்கே இந்த திருமலைக்கு ஓடோடி வருகிறார்கள் பக்தர்கள். இரும்பை காந்தம் இழுப்பது போல பகவான் அவர்கள் அனைவரையும் இழுக்கிறான். நான் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்று தனது திருவடிகளை தானே காட்டி அவர்களுக்கெல்லாம் அபயம் கொடுக்கிறான். அந்த திருவேங்கடவனே கதி என்று ஓடோடி வருபவர்களைப் போல நாமும் இந்த திருமாங்கல்ய பூஜை சமயத்தில் அவனுடைய அந்த கோவிந்த நாமாவளியை சொல்லிக்கொண்டு அந்த எம்பெருமானின் இந்த திருக்கல்யாணத்தில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் அவரை மனதில் தியானித்துக் கொண்டே நாம் இப்போது தரிசிக்க வேண்டும். அதைதான் எம்பெருமான் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறார். எம்பெருமான் எதிர்பார்ப்பதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான். அது என்ன? அது பூரண நம்பிக்கை. எம்பெருமானின் மீது பூரண நம்பிக்கை வைத்து அந்த எம்பெருமானின் திருநாமங்களை சொல்லிக்கொண்டு அவனது இந்த திருமலைக்கு ஓடி வந்தால் அந்த எம்பெருமான் நம்மை காப்பார் என்பதில் நமக்கு எள்ளளவும் சந்தேகம் வேண்டாம். ஆகவே கண்ணன் திரௌபதிக்கு உரைத்தது போல எப்போதும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்கள், நல்லவைகளையே நினைவுங்கள். இன்னொருவருக்கு சிரமம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணத்தில் எதுவும் பேசாதீர்கள். அதை நாம் இந்த திருமாங்கல்ய பூஜையின் போது இப்போது நம்முடைய ஒரு கொள்கையாக எடுத்துக்கொள்வோம். இதோ இப்போது தாயார்களுக்கு திருமாங்கல்யங்களை சமர்ப்பிக்கிற அந்த மங்களகரமான வேளையும் வந்துவிட்டது. இனி அந்த திருமாங்கல்ய தாரணத்தை இதோ இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலமாக நாம் இப்போது தரிசிக்கலாம். ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷகஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபயே சாதீவ சரதசதம். श्रीदेव्यै नमः. मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु.
ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృత్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథ సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షధ్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడ నారాయణ నీ నామమే గతీక, నారాయణ నీ నామమే గతీక, కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక, కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ నీ నామమే గతీక, కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు నారాయణ 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 నారాయణ. పై ముందట భవజలధి, పై ముందట భవజలధి, దాపు వెనుక చింతాజలధి, పై ముందట భవజలధి, దాపు వెనుక చింతాజలధి, చాపలము నడుమ సంసార జలధి, చాపలము నడుమ సంసార జలధి, ఏపయేది ఇవి తెగనీదుటకు, చాపలము నడుమ సంసార జలధి, తేపయేది ఇవి తెగనీదుటకు నారాయణాని నామమే గతీక, కోరికలు మాకు కొనసాగుటకు. శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నో ప్రధాన హోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిత పృథువా. ఓం అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతా నాగం సోऽस्य ప్రజామత్యునమత్య భాషాత్ తదయుగం రాజావరణో నమన్యదాం యథైక స్త్రీ పౌత్రమగన్నరోధాత్ స్వాహా. ఇమం మే వరణస్తురుధి హవమత్యాజ మృడయ త్వామవస్య రాజకే స్వాహా. తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమానసదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరణే హవోదృశకం సమాన ఆజ ప్రమోషి స్వాహా. త్వన్నో అగ్నే వరణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో మయా సతీష్ఠాః యజిష్టో వహ్నితమస్సోషడానో విశ్వాన్ ద్వేషాగం సి ప్రమమధ్యస్మత్ స్వాహా. సత్వన్నో అగ్నే మమా భవోతి నేతిష్టో అస్యాపశదో వ్యుష్ట అవజిక్వనో వరణగం మృడానో వేహమృడేకం సహమోనయేతి స్వాహా. తమగ్నే అయాస్యయా సన్మనసాహితః అయాసర హవ్యమోహితే యానో దేహి భేషటగ్ స్వాహా. ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భువస్సువ స్వాహా. అదితేన్మమకృస్తాః నమదేన్మమకృస్తాః సరస్వతేన్మమకృస్తాః దేవసమిత ప్రాసావేః. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాక్యంజకర్మణి ఔపాసనాగ్నో లాజహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసమిత ప్రసువా. ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్య. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం.
ययन्नार्युमभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधेनाकुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अने विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इवा अतिगाहे महित्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमकस्ताः अनमरेन्वमकस्ताः सरस्वतेन्वमकस्ताः देवसविदप्रासामीः सर्वप्रायश्चित्तार्थमतो देवादि औपासनाग्नो अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रथमा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विघ्नर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विचक्रमे त्रेधा नदधेपदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातर्ग स्वाहा तद्विप्रासमपिमन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भवस्वस्वाहा अदितेन्वमकस्ताः अनमदेन्वमकस्ताः सरस्वतेन्वमकस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्यास्य परेपुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिन्यकर्मणि औपासनाग्नौ कर्मसात्पुण्यार्थं वरिष्ठादन्त होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा यदस्य कर्मणोऽतिरेजं यत्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चस्विष्टकृतित्वान् सर्वग्स्विष्टकं जुहतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहतहुताहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्धा पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनायमचक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशटनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितसितेजो मयिधेः स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मेवाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने समितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति सप्तयोनिरापृत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् निष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं द्यौर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिहरहविषाघृतेन समादित्यैर्वशभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपितामहः प्रपितामहश्चाक्षय्यमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्ममकस्ताः अनमदेन्ममकस्ताः सरस्वतेन्ममकस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षितामसि मामे क्ष्येष्ठाः अवरिशिष्टाकवरेष्ठो क्रम वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधीक स्वाहा
भूर्ध्वं यज्ञं नगिदम्बाजीक्वरदमत्र मेधां पुष्पन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिम्पणया दक्षिणतः परिधिम्पणया उत्तरतः परिधिम्पणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसे दक्षिणतो विष्णोः सदनमसे प्राच्यां विष्णोः सदनमसे सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पुरुषदयस्थदिवं गच्छतो न वृष्टिमेधय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां भूतिस्मादेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसेत्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तना महेरनाय चक्षसे यो पश्यपदमोरसस्तस्य भार्गते हनः वसतीर्म मातरः तस्मा अरङ्गमाममो यस्य क्षया यजन्वथा आपो जनयथा यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहम् भूजासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूजासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रयन्द्रयं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं पदासना यकृतमयादेव परिपूर्णतस्ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यस्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुडोपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु கல்யாணத்தில் லாஜஹோமம் பூர்ணாகுதி அதைத் தொடர்ந்து அஞ்சனமிடுதல் என்கிற திருஷ்டி கழிக்கும் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். அஞ்சு குடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையலாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாளை ஆண்டாளை பக்தியுடன் நாளும் வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து என்று மணவாள மாமுனிகர் ஆண்டாள் பிராட்டியை போற்றினார். அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி எம்பெருமானையே ஆண்டவள் என்பதால் ஆண்டாள் என்கிற சிறப்பு பெயரை பெற்றார். எம்பெருமானையே அனவரதமும் நினைத்து கொண்டிருந்த அவள் கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணாளனாக அடைவதாக கண்டு அதை அவள் தன் தோழிக்கு எடுத்துச் சொன்னதே வாரணமாயிரம் என்று தொடங்கும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களை எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண சமயத்தில், அதுவும் இந்த தேங்காய்களை உருட்டு விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இனி அடுத்த நிகழ்வு. பக்தர்களே, மற்ற யுகங்களில் எம்பெருமானை அருளை பெறுவதற்கு கடுமையான தவம், யாகம், யஜ்யம் முதலான வழிகளை ரிஷிகளும் முனிவர்களும் கடைபிடித்து வந்தார்கள். ஆனால் கலியுகத்திலோ சீனிவாசரான திருவேங்கடனை பூஜித்து அவரது அருளை பெறுவது மிகவும் சுலபமானது. அதுதான் நாமஸ்மரணை. கோவிந்தா கோவிந்தா என்கிற அவரது திருநாமத்தை பஜித்து கொண்டு 7 மலைகளையும் ஏறி அவரது அந்த சன்னிதானமான ஆனந்த நிலையத்துக்குள் நுழைந்து அன்னமையா போற்றி பாடிய பிரம்ம கடிகின பாதமோ என்கிற அவரது பாதார விந்தங்களை நாம் கெட்டியாக பற்றி கொண்டோமானால் நம்மை விட பாகியசாலிகள் வேறு யாருமே இருக்க முடியாது. வேண்டியை தந்திட அந்த வெங்கடேசன் நின்றிருக்கிறான். அந்த வெங்கடேசவனின் திருக்கல்யாணத்தில் இதோ இப்போது மாலை மாற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவர் சூடிய மாலையை இன்னொருவர் அணிவது. கிளை விடுத்தூது குயில் விடுத்தது போல இது மாலை விடுத்தூது. தங்கள் அன்பையும் ஆசைகளையும் இந்த வண்ண மலர் மாலையின் மூலமாக தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக்கொள்கிறார்களாம்.
பக்தர்களே, முதலில் ஸ்ரீதேவி தாயாரை அடைந்த எம்பெருமானின் திருத்தோள்களில் சூடிய மாலை இதோ இப்போது ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின அந்த பூமி தேவியிடம் வந்து இதோ சேர்ந்திருக்கிறது. அவள் சூடி அழகு பார்த்த பின் அதே மாலையை மீண்டும் அவளது மணாளனான அந்த திருவேங்கடத்தை எம்பெருமானுக்கே கொண்டு சேர்த்து மாலை மாற்றும் வைபவத்தை இதோ மங்களகரமாக முடித்து வைக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்து முடிவான கட்டத்துக்கு வர உள்ளோம். இதுவரை எட்டத்தில் இருந்தே தங்கள் நாயகனை தங்கள் கடைக்கண்களால் தரிசித்துக் கொண்டிருந்த தேவிமார்கள் இருவரையும் மலையப்ப சுவாமியின் அருகில் கொண்டு சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத சீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை இப்போது நாம் பெற உள்ளோம். அடுத்து அர்ச்சக சுவாமிக்கு பரிவட்ட மரியாதையானதும் தலம்புராலு என்கிற அக்ஷதாரோபண நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது. மங்கள அட்சதையை எம்பெருமானின் தேவிகளின் திருமுடிகளில் சேர்த்த பின்னர் கற்பூர மங்கள ஹாரத்தியுடன் திருக்கல்யாண உற்சவம் நிறைவுக்கு வரும். கலியுக தெய்வமான திருவேங்கடமுடையானின் திருவருள் நம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டுமென பிரார்த்தித்துக் கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்கிறேன். பக்தர்களே, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் வல்லாண்ட திந்தோள் மணிவண்ணா உன் சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ